આટકોટમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને હિન્દુ સમિતિ દ્વારા વિરાટ હિન્દુ સંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું, જેમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના ધર્મનંદન સ્વામી સહિતના સંતો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે આટકોટના પીઆઈ સાકડિયા અને તલાટી મંત્રીનું વિશેષ સન્માન કરાયું હતું। તમામ સમાજના લોકોએ બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહીને સમૂહ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો। આજે આટકોટ મુકામે एक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन करवामां आव्युं। तेमां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सर्व हिंदू समिति द्वारा ज्या कार्यक्रम राखवामां आवेलो तेमां अलग अलग पंच परिवर्तनना विषयों साथे स्वामी धर्मनंदन स्वामी, भाई श्री पीयूष भाई कोणिया, भाई श्री महेश भाई शिरोया, साथे साथे तमाम साधु संतो आ विस्तारना कायदो व्यवस्था संभाळता पीआई साहेब, सरपंच श्री, आजूबाजूना गामडेथी पधारेला सरपंच श्रीओ अने सर्व समाजना हिंदू भाईओ बहनों मोटी संख्या में उपस्थित रह्या अने भारत देशना जे आत्मनिर्भर नी परिकल्पना पण अहींथी रजू करवामां आवी अने खूब मोटी संख्या में लोको आ हिंदू सम्मेलन में उपस्थित रह्या। अहीं आ दरेक समाजना लोको द्वारा वक्ताओ अने जे सामाजिक समरसताना जे मुख्य आधारस्तंभो छे एमनुं सन्मान पण करवामां आव्युं अने अहीं आपणो आ कार्यक्रम पूर्ण थई अने प्रसाद लई अने बधा छूटा पड़ेल छे।